अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो से एक्सपोजर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में आज बचत एक्सपो 2023 का इख्तिताम हो गया। 3 रोज़ा एक्सपो की सक्सेस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद अफराद ने, फैमिलीज़ ने, बच्चों ने यहाँ विज़िट किया और उनके लिए जो कुछ इंटरटेनमेंट यहाँ पर था वो हम आपको दिखाते रहें। इस वक्त मेरे साथ इम्पॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं कि जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। एट द सेम टाइम ये तमाम के तमाम लोग इस बचत एक्सपो के साथ जुड़े हुए थे और अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई दिया। अब ये कहाँ देख रहे हैं 3 दिन के बाद इस बचत एक्सपो को। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बिज़नेस यूनिट हेड मुलर एंड फिप्स मुजम्मिल अतर साहब। उनके साथ कोई और नहीं बल्कि ये जितना आपने मेला सजा हुआ देखा, पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के CEO ज़ुहैर नसीर साहब, उनके बराबर में खड़े DEA ग्रुप के चेयरमैन ओवैस मीर साहब और उनके बराबर में डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशन अर्श नसीर साहब। मुजम्मिल भाई, आपसे मैं स्टार्ट लूँगा। फिर ये जो एक एफ़र्ट रही, एक कोशिश रही ऐसे वक्त में कि जब हमारे लोग बहुत मसाइल से दो चार दिखाई देते हैं, जो इनके चेहरों पे आपने खुशियाँ देखी, जो इतने थैले लेकर जा रहे थे, कोई घी चावल से लेके हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, एक फीलिंग कैसी रही आपकी रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बदर एक्सपो को। अगेन एक दफ़ा फिर इन्होंने कराची के अंदर एक बहुत बड़े इवेंट का इनेकाद किया और अपनी रिवायत को बरकरार रखा कि जिस तरीके से आइडियाज़ और पाईमैक जैसे बड़े बड़े इवेंट्स इन्होंने पाकिस्तान के अंदर लीड करने की इनके अंदर ना सिर्फ सलाहियत मौजूद है बल्कि उसको बेहतरीन लेवल के ऊपर ये हमेशा करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत थी, लोग महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं और लोग एक तकलीफ़ के अंदर, ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में और बड़े शहरों के अंदर ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और हम देख रहे हैं कि आटे की लाइनों के अंदर लग के और पैसे लेने के लिए लाइनों के अंदर लेके हमारे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ अभी 2 दिन पहले, जिसके अंदर 12 अफराद हलाक हुए। तो उस माहौल के अंदर ये एक रोशनी की किरण है जो बदर एक्सपो ने काम किया है इस बचत एक्सपो के नाम से। ये ख्याल है कि ये बचत बाज़ार नहीं था, ये बचत एक्सपो था। ये बचत एक्सपो और बचत बाज़ार में जो फ़र्क है वो यकीनन ज़ुहैर नसीर साहब पूरा तफसील से आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसका मेन मकसद ये है इस बचत एक्सपो का कि ये एक्सपो एक दफ़ा के लिए नहीं है। हमने इस पाकिस्तान के माहौल के अंदर, इस कंडीशन के अंदर इस तरीके के एक्सपो कंटिन्यूस बुनियादों के अंदर हमने करते रहना है और उस वक्त तक करते रहना है जब तक एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप ना हो जाए कि पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे कराची के हर शहरी को अर्ज़ा कीमत के ऊपर उसको सहूलियात ज़िंदगी और जो नेसेसिटी हैं जिसमें आटा, दाल, चीनी, चावल, ग्रॉसरी के दूसरे आइटम्स हैं वो उसको ना मिल जाए। और इसको फिर एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। फिर दूसरे ज़ाहिर है उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं और उसके अलावा की जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये जो 10 लाख लोग यहाँ पर आए, जिसका इफ्तिताह जो है इस बचत एक्सपो का गवर्नर सिंध ने और ज़ुहैर नसीर साहब ने ख़ुद किया। ये उस दिन से लेकर जो रश का यहाँ पर माहौल था, ये बदर एक्सपो के ऊपर और इस एक्सपो जो बचत एक्सपो था इसके ऊपर कराची की आवाम के बहुत बड़े एतमाद का मज़हर है कि उन्होंने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर भरपूर भरोसा किया, यहाँ पर आए और हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त भी रात के 3 बजने को आ रहे हैं और लोग अभी भी हमें बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 दिन भरपूर तरीके से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, इस एक्सपो की जगह को, और 10 लाख लोगों का एक साथ इस 3 दिन के अंदर आना ये इस बात का सबूत है कि ये एक्सपो कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये फाइनल नहीं है, ये एक इब्तिदा है उस एक बहुत बड़े इवेंट की जो शायद बदर एक्सपो आगे के लिए प्लान कर रहा है इस तरीके के बचत एक्सपोज के अंदर, जिसके अंदर वो इकोसिस्टम को डेवलप करेगा। तो यहाँ पर जो मौजूद इब्तिदा के अंदर जो चीज़ें, यकीनन ये बहुत ही कम टाइम के अंदर इन्होंने इस पूरे एक्सपो को प्लान किया, ना सिर्फ प्लान किया बल्कि एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, जो यकीनन इनकी महारत का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यकीनन पहले एक्सपो के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो शायद जिसकी तरफ लोगों ने तवज्जो दिलाई। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो ये बचत एक्सपो होने के लिए जाएगा तो वो पिछले तमाम चीज़ों से, तमाम बचत बाज़ार से बेहतर होगा और ये बेहतरी का सफ़र इंशाल्लाह हर आइंदा आने वाले बचत एक्सपो में जारी रहेगा।
बिल्कुल ज़ुहैर नसीर साहब, आपका या बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का और इस एक्सपो सेंटर का चोली दामन का साथ है। आइडियाज़, पाइमेक और कौन से इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स आपने यहाँ पर नहीं किए, लेकिन ये बचत एक्सपो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन का सबब भी बनता है। बिजनेस तो बहुत होता है, लेकिन गवर्नर सिंह साहब का साथ खड़ा होना। और दो चीज़ों बताइएगा, एक तो मुजम्मिल साहब ने कहा कि ये जो फ्यूचर में भी आप प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरीके से हमने इस इवेंट को प्लान किया कि हमारे पास टोटल ये कोई 12 दिन के अंदर अंदर इस पूरे शो को हमने प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, इसी तरीके से गवर्नर साहब की इसमें बड़ी हमें सपोर्ट रही, इसी तरीके से हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर साहब की बड़ी अच्छी सपोर्ट रही इसके अंदर। इसके साथ साथ हमें जेडीसी की तरफ से सपोर्ट रही मार्केटिंग के हवाले से। देखो, असल मकसद हमारा ये था, जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, कि हम अपने लोगों को किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इस पूरे इवेंट को प्लान किया। और जितने भी हमारे पास एग्जिबिटर्स थे, हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही थी कि आप ये बताएं कि अपने इसके अंदर हम डिस्काउंट किस तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, बट ये एक डिस्काउंट या बचत का कॉन्सेप्ट उस हिसाब से नहीं था एग्जिबिशंस के हवाले से, स्पेशली इन रमज़ानों में। तो इस सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे उस सारे कॉन्सेप्ट को रखा, मैं मेरी पूरी टीम इसके ऊपर बैठी कि और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक इसको उन लोगों को इकट्ठा किया, और जिसके ऊपर उन्होंने हमें 100% सपोर्ट किया। और उनकी सपोर्ट के साथ साथ हमने इस पूरे शो को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब क्योंकि जब ये एक्टिविटी स्टार्ट की, तो इसके साथ साथ अभी हमें बहुत सारे नए आइडियाज़ मिले, नई चीज़ें मिली। जिस तरीके से इस वक्त महंगाई है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि राशन कार्ड का, मतलब जब हम तो बहुत छोटे थे या जिस वक्त ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी, पुराने अपने बड़ों से हमने ये चीज़ सुनी कि राशन कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो अभी मेरे 2-3 लोगों के साथ मेरी इस पर बात हुई है कि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे काम कर रही है, एज अ बिज़नेस कम्युनिटी, एज अ प्राइवेट सेक्टर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे कि हम राशन कार्ड को इसको आगे कैसे लेके चला जा सके, जिस पे बेसिक्स जो हैं, जो इस बेसिक नीड्स हैं, वो कैसे फुलफ़िल हो सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने इस पे सपोर्ट किया, और इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जो यही प्लान है कि इंशाल्लाह जो इस वक्त एक बंदे की या एक फैमिली की जो ज़रूरत होती है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे मज़ीद ब्रांड्स को लेके आएँ। और इसके साथ साथ हम कम से कम साल के अंदर हमने ये 4 शोज़ प्लान किए हैं। तो हर 3 महीने के बाद इंशाल्लाह हम इस शो को प्लान करेंगे। और अभी जो नेक्स्ट डेट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम कमिंग वीक के अंदर हम इसकी डेट्स भी अनाउंस करने लगे हैं। अब बहुत सारे लोग जो इस शो के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सके, उन लोगों की भी बड़ी पार्टिसिपेशन की कॉल्स आई कि हमें इसमें मौका मिल जाए, क्योंकि उस वक्त डेट्स चीज़ें क्लोज हो चुकी थी। अब हमने उन सबको कहा है कि इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट शो में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, तो सब वो लोग ऑन बोर्ड होंगे। आप देखिएगा, ये ग्रेजुअली, ये असल मकसद ये है कि हमारे पास जितनी ताजर बरादरी है या बिज़नेस कम्युनिटी है, वो सब लोग इकट्ठे हों और इस प्लेटफॉर्म पे आके, देखो बिज़नेस तो हर बंदा करता है और पूरे साल कमाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ तो इस एग्जीबिशंस का मतलब ये है कि हम इसके अंदर कुछ आवाम के लिए क्या डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। जहाँ वो लोग 30-40% 50% प्रॉफिट्स होते हैं, उसको कम करके 20% 25% अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज़ करें और यहाँ पे लाके लोगों को ये सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास अपना कुछ वेजिटेबल्स वाला इफ्तिखार एंड को जो कंपनी है जिसने वेजिटेबल और फ्रूट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया, उसने बहुत मार्केट से कोई 50% रेटों के ऊपर डिस्काउंट दिया उसने यहाँ पे। और ये रमज़ानों के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिस तरीके से आपके पास प्याज, आलू, टमाटर, फिर इसी तरीके से फ्रूट में के खरबूजा और आपका उन्होंने तरबूज, ये सब वो चीज़ें जो हर घर के अंदर रोज़ खाई जाती हैं। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर 50% सब्सिडी दी, सब्सिडी या प्लस मैं ये कहूँगा कि डिस्काउंट दिया, तो ताकि जितनी भी जो फैमिलीज़ आई हुई थी, उन लोगों ने, वो इतने खुश थे, इतने पॉजिटिवली उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमें बड़ी सपोर्ट की। तो बस इसी तरीके से सब लोग अपना अपना हिस्सा इसमें डालें, इसके सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो विद इन पाकिस्तान अपने लोगों को सपोर्ट कर सकती है। तो बस इंशाल्लाह आप देखें कि आने वाले टाइम के अंदर इसमें हमारे काफ़ी सारे प्लान हैं। ये खाली इंशाल्लाह हम इसको B2C इवेंट नहीं बनाएंगे, इसमें B2B भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। इस इवेंट के थ्रू इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम अपनी उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कैसे कर सकते हैं।
تو یہاں پہ بڑے سارے ایون کے ود ان یہاں پہ جو اس وقت نئے اسٹارٹ اپس تھے ان کے بڑے اچھے کانٹریکٹ سائن ہوئے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی. ان کا اپنا ایک بزنس اسٹارٹ ہوا. اسی طریقے سے کچھ نئے لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی نئی پروڈکٹس بنا رہے تھے, ایون ان کو بھی ہم نے اندر جگہ دی. تو الحمدللہ ان کی سیل کے حوالے سے بھی مطلب انہوں نے کوئی 100% یہاں پہ وہ اپنی سیلز بھی کر کے گئے اچھے لوگوں کو ڈسکاؤنٹس کے ساتھ, پلس ان کے جو اپنی ریکوریز تھیں چیزیں تھیں وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ سپورٹ کیا سارے لوگوں کو. اویس میر صاحب, آپ ڈی ای اے گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ہیں اور یہاں پہ کوئی زکوٰۃ خیرات نہیں تھی. لوگوں کی عزت نفس کو سب سے پہلے ملوز خاطر رکھا گیا کہ کسی کی بھی عزت نفس جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ وہ بچت کے ساتھ اپنی خریداری کر سکے. ہاں جی بالکل جی, ایوری تھنگ ڈرائیوز ود دا نیت, اور نیت اگر یہ ہے کہ جی انیبلنگ انوائرمنٹ دینی ہے اور ایک اس طرح کا ماحول پیدا کرنا ہے جس میں آپ کا دیکھیں ہمیں جو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی ہم جن حالات میں ہیں, جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, میں ادھر آدھے گھنٹے کے کوئک وزٹ پہ آیا تھا. میری اپنی ایگزامپل ہے بینگ ناؤ اسٹینڈنگ فار مور دین 3-4 آور. وہ ایک نیچرل اٹیچمنٹ ہے, بیکاز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہم جس مراحل سے پاکستان گزر رہا ہے, ہماری بلوڈ کنٹری, وی آر اٹس لائک اوور نیشنل سیکورٹی از رائٹ ناؤ اینڈ یو کین سے ایٹ اسٹیک ہے, بیکاز کسی بھی ملک کی نیشنل سیکورٹی از اکنامک سیکورٹی. آؤٹ آف دس ایونٹ جو مزمل انہوں نے اور زہین نے اچھا بیان کیا اینڈ کورڈ موسٹ آف دا تھنگ, اس میں ایک بڑی سینس آف سیکورٹی ہے ٹو دی اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, جو کہ اگین ایک بڑے سسٹینیبل ایکو سسٹم کا وہ ہو سکتی ہے. جب میں آیا یہاں میں نے دیکھا اور برانڈ دیے, یہاں دو لوگوں سے دوستوں سے بات کی. دس ایونٹ از پیورلی ناٹ فار کراچی اینڈ ناٹ فار اینی پرٹیکولر ایریا اور سیگمنٹ. دس کائنڈ آف این ایونٹ از ایکچولی فار مینی آف دا ماسز, اینڈ ہماری ماسز میں جو اسپیسیفک چیز ہے وہ ہے مڈل کلاس. تو یہی جو ایونٹ کی جو سب سے مین خاصہ تھا کہ آپ نے ایک ماسز کو موبلائز کیا. اب جیسے زہین نے کہا کہ اور مزمل انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ جی ہاؤ ٹو کریٹ این ایکو سسٹم. اب اس طرح کے ایونٹ جو کہ بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ اٹس B2C ہیں, کنزیومرز اپنے آپ کو سبسڈائز یا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں دے رہے ہیں. ایک تو دیکھیں جی یہ انیشیٹو بھی ہوا ہے منتھ آف رمضان میں. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ ایوری تھنگ اسٹارٹس ود دا نیت. اگر نیت یہ ہے کہ ٹو کریٹ این انیبلنگ انوائرمنٹ اینڈ کریٹ این اکنامک ایکٹیویٹی وچ از اے بیڈلی نیڈ آف این آر, تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے. واٹ از اٹ کہ آپ نے جب یہاں پہ لوگوں کو ایک انوائرمنٹ دی, اور انوائرمنٹ بھی ایسے کہ ایکسپو میں ہی ایسی انوائرمنٹ ہو سکتی ہے. اٹس جسٹ لائک کہ جس طرح یہاں پہ ایک اتوار بازار ہوتا تھا, کراچی کا ایک سگنیچر ایونٹ تھا 10-15 سالوں میں, اس میں بہت سارے بزنسز اور وہ موبلائز ہوئے. سو میری نظر میں اگر اس ایونٹ سے ہم کوئی 4-5 کیس اسٹڈیز یا سکسیس سٹوریز بنا سکتے ہیں, تو میری نظر میں جو موسٹ امپورٹنٹ فنامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ یو کین ملٹیپلائی اٹ. آج یہاں پہ اگر 2-4 پروڈکٹ پلیسمنٹ برانڈز میں بدلی ہیں یا فرنچائز میں بنی ہیں, تو یہی ڈرائیونگ فورس آگے لے کے جائے گا. اچھا, دوسرا بات ویری کوئکلی کہ یہ کیونکہ ہماری اکانومی اور ہماری جس سٹیج پہ ہم نیچ میں آ گئے ہیں, وی نیڈ این ایونٹس لائک اٹ, بیکاز یہ ایونٹ کوئی بدر ایکسپو کا نہیں یا یہ ایونٹ کوئی کسی ایکسپو سینٹر یا نہیں ہے. اٹس اے نیشنل انٹرسٹ ایونٹ, کیونکہ اس میں آپ ایک تو رمضان کی فضیلت سے آپ رمضان کسی فیس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے افطاریں کی, سحریاں کی ہے. رمضان ہے ایک اخلاص اور خلوص اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وہ. تو جب آپ یہ نیت رکھیں گے کہ میری کیپیسٹی اکانومک ایکٹیویٹی کی ہے اور میں اس نیت سے کام کروں کہ جہاں خلق خدا کو فائدہ ہو اینڈ ایونچولی پھر ایکو سسٹم بنے اور میرا اور اس کا فائدہ بھی ہو, دیٹ از دا الٹیمیٹ آبجیکٹیو آڈٹ. تو آئی تھنک دس ول گو اے لانگ وے. یہ ابھی سٹارٹ ہے اور ہمیں یہ دعا اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اس میں جتنے بھی آگے لوگ ہیں جو بھی درد رکھتے ہیں ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ کا اور ٹورڈز ایک اچھی ہیلدی اکنامک ایکٹیویٹی کا, وہ آ کے ان اے پازیٹیو فریم آف مائنڈ اس میں آگے جڑیں گے. بالکل اویس میر صاحب, تھینک یو. ارشد شیر صاحب, جو سوشل رسپانسبلٹی بدر ایکسپو سولوشنز نے اس میلے کے ساتھ ادا کی, آپ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, ہمارے جتنے بھی ایگزیبیٹرز تھے, گورنر سندھ صاحب تھے, تو ان کا شکریہ ادا کریں گے آپ؟
جی ماشاءاللہ یہ ہمارا جو پروگرام تھا اس کے لیے بہت شارٹ ٹائم کے اندر اس پہ کام کیا، جس میں گورنر صاحب نے بھی بہت اچھا انیشیٹو لیا، اور بدر ایکسپو کے اندر زہیر صاحب کا یہ پلان تھا، اور جے ڈی سی کی طرف سے جے ڈی سی نے بھی اس کے اوپر بڑا اچھا رول پیٹ کیا ہے اور لوگوں کو بڑا اچھا کانسیپٹ دیا ہے، اور بدر ایکسپو نے جو یہ کانسیپٹ دیا ہے بچت ایکسپو، تو یہ نیشن وائز یہ پہلا ہمارا ایونٹ تھا، اور ہم اس ایونٹ کو جو ہے نیکسٹ پلان بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر بہت آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں یہاں پر ابھی پرچیز بھی کر رہے ہیں، اور یہ لاسٹ ڈے ہے آج یہاں پہ، تو گورنر صاحب نے اس پہ اپنا پورا وقت دیا، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک کانسیپٹ بھی دیا انہوں نے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ویژن اور ہمارے ویژن کے ساتھ اپنا وقت دیا، اور اس ویژن کو آگے نیکسٹ ایونٹ کے لیے جو 4 ایونٹ ہیں سال کے اندر، ان کے لیے یہ پلان کیا ہے، اور ان کی ڈیٹ جو ہے اگلے نیکسٹ ویک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے اس طرح گورنر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا لوگوں نے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ ارشد شریف صاحب. تو پھر آج یہاں پر بچت ایکسپو کا اختتام ہو گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی اب بھی رونق آپ دیکھ سکتے ہیں. رات کے 3 بج رہے ہیں اس وقت، لیکن ایکسپو سینٹر کراچی میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. بچے آج بھی یہاں پہ رائڈز کر رہے ہیں، کیونکہ بدر ایکسپو سولوشنز نے صرف لوگوں کے لیے یہ بچت ایکسپو نہیں رکھی تھی، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ یہاں ایک پکنک کے لیے آئیں اپنے بچوں کے ساتھ، وہ اس فیل کے ساتھ یہاں پر آئیں کہ ہم صرف خریداری کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ہم اس احساس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہمیں بچت تو ہوگی لیکن ہماری جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوگی. اور یہ کوشش تھی بچت ایکسپو 2023 کے تمام منتظمین کی، چاہے وہ گورنر سندھ ہو، چاہے بدر ایکسپو سولوشنز ہو، چاہے جے ڈی سی ہو، جن کی بھی ایفرٹ تھے، مقصد صرف ایک ہی تھا، اپنے لوگوں کو رمضان میں فائدہ پہنچانا. نسیم راجپوت یا ایکسپو سے ایکسپوجر میں آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں. جلد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ٹل دین اللہ نگہبان.